भारत पाकिस्तान में जारी दहशत गर्दी का असल सरपरस्त है। पहलगाम वाक़े के चंद मिनट बाद ही भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान को मोरद इल्जाम ठहरा दिया। तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा ने 2 दिन बाद तस्लीम किया। तफ्तीश अभी जारी है। बगैर तशफीश और शवाहिद इल्जामात लगाना कहाँ की दानिशमंदी है। भारत हकीकत छुपाने के लिए झूठे बयानी के पीछे छुप रहा है। हुकूमत पाकिस्तान ने वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया। कोई सबूत है तो इसे किसी गैर जानिबदार इरादे को दिया जाए। हम ताउन के लिए तैयार हैं। भारत ने पेशकश को रद्द कर दिया और एक तरफा कार्रवाई करते हुए हमारी मसाजिद पर मिसाइल दागे, बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों को शहीद किया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। दुश्मन की गुलामी किसी गैरतमंद पाकिस्तानी को कबूल नहीं। शहीद सुरखरू हैं। ये धरती है तो हम सब हैं, ये धरती नहीं तो कुछ भी नहीं। भारत को मालूम हो गया होगा असल जवानों से मुकाबला कैसा होता है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का गुजरांवाला छावनी में अफसरान और जवानों से खिताब। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार कल चीन का दौरा करेंगे। चीनी हम मनसब और दीगर हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। सफारती ज़राए के मुताबिक दौरे का मकसद खित्ते की सूरत हाल पर मुशावरत करना है। पाकिस्तान का भारतीय जारहियत से आलमी बरादरी को आगाह करने के लिए वफ्द भेजने का फैसला। झूठे प्रोपेगेंडे और मजमूम साजिशों को बेनकाब किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो से राब्ता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सरबराही में वफ्द यूरोप का दौरा करेगा। भारत के साथ जंग बंदी बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। हमारे दुश्मन ने बिलाश्ताल हमलों में खवातीन, बच्चों और मासूम शहरियों को निशाना बनाया। पाकिस्तान हमेशा अमन का ख्वाहां है। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई। भारत के इस इक़दाम को गैर कानूनी और पाकिस्तान के लिए सुर्ख लकीर समझते हैं। पानी 24 करोड़ लोगों के लिए लाइफलाइन है। मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल जनूबी एशिया में पायदार अमन के क़याम की ज़मानत होगा। इस मसले को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू का अलामिया जारी। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर के दौरे की दावत को कबूल कर लिया। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोककर ऐलाने जंग किया। पाक अफवाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। दुनिया को बता दिया पाकिस्तान कितना मजबूत मुल्क है। हुकूमत पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की मजम्मत की। शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का लाहौर में तकरीब से खिताब। कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तानी कौम कुंदन बन कर निकली है। ताकतवर दुश्मन को पाकिस्तानी कौम ने आहनी यकजहती से इबरतनाक शिकस्त दी। दुश्मन अब कोई भी मिस एडवेंचर से कबल 100 बार सोचेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गुजरांवाला में मरकज़ मुस्तफ़ा का दौरा। सरपरस्त आला मौलाना मोहम्मद रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई से मुलाकात। मरकज़ मुस्तफ़ा के तलबा के मुस्बत किरदार की तारीफ की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से तुर्किया के सफ़ीर की मुलाकात। भारतीय जारहियत पर पाकिस्तान की दो टोक हिमायत पर इजहार तशक्कुर। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारती ताउन, इलाकाई अमन और सकाफती रवाबित पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा पाकिस्तानी कौम भारतीय जारहियत के खिलाफ तुर्किया की गैर मशरूत हिमायत हमेशा याद रखेगी। दोनों ममालिक सिर्फ इत्तेहादी नहीं, ईमान, सकाफत और तारीख़ी रिश्ते में जुड़े हैं। तुर्किया के साथ तिजारत को मज़ीद तक़वियत देने के लिए इश्तराक कार बढ़ाएंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की रावलपिंडी में स्क्वाड लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत फातह खानी की। वतन के दिफा के लिए शहीद के खिदमात और कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। गवर्नर पंजाब ने कहा शहदा हमारा फ़ख्र हैं, हमारा ईमान है। शहादत नसीब से मिलती है।
پاک فوج نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا، خطے میں بھارت کی بالادستی ختم ہو گئی۔ پاکستان نے جارحیت پر بھارت کو جیسے جواب دیا وہ دنیا نے دیکھا، اپنے شہداء اور غازیوں پر فخر ہے۔ گورنر سندھ کامران خان چسوری کی CMH حیدرآباد آمد، جنگ کے دوران زخمی جوانوں کی عیادت کی، بلند حوصلے کو بھی سراہا۔ افواج پاکستان کے جوانوں نے بہادری سے جنگ لڑی، بھارت کے ساتھ جنگ میں پاکستان ٹیکنالوجی کے حوالے سے دنیا کے سامنے ابھرا ہے۔ IT شعبے کی برآمدات میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، معاشی بہتری کے حوالے سے حکومتی کاوشوں کے مثبت نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ وفاقی وزیر IT شزا فاطمہ کی نیوز کانفرنس۔ اہلکہ ظفر صہیونیوں کی وحشیانہ بمباری میں شدت، ایک روز میں مزید 78 فلسطینی شہید، 450 زخمی۔ اسرائیلی جارحیت میں شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 53,300 تک جا پہنچی، 1,20,673 زخمی ہو چکے۔ غزہ میں غذائی قلت خطرناک صورتحال اختیار کر گئی۔ ہلال احمر کا اسرائیل سے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کے داخلے کے لیے فوری سرحد کھولنے کا مطالبہ۔ حماس کا عرب لیگ سے غزہ میں نسل کشی روکنے کا مطالبہ۔ فلسطینیوں کی غزہ سے نقل مکانی کا کوئی منصوبہ قابل قبول نہیں، عرب لیگ کا اعلان۔ غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ، اعلامیے کے مطابق غزہ میں فوری امداد کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے، دنیا معصوم فلسطینیوں کا قتل عام رکوانے کے لیے اقدامات کرے، آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ضروری ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہوگا، بیت المقدس کو فلسطینی ریاست کا دارالحکومت ہونا چاہیے، عرب لیگ کی شام اور لبنان میں بھی اسرائیلی حملوں کی مذمت۔ پاکستان سے شکست کے بعد ایک اور سبکی، بھارت کا سیٹلائٹ تجربہ بھی ناکام، راکٹ مدار تک نہ پہنچ سکا، تنصیب ممکن نہ ہو سکی۔ بھارتی اسپیس ادارے اسرو کے سربراہ کی بھی تجربہ ناکام ہونے کی تصدیق۔ زمین کا مشاہدہ کرنے والا یہ ریڈار سیٹلائٹ اڑان بھرنے کے 6 منٹ بعد ہی غائب ہو گیا۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر پام اسپرنگز میں طبی مرکز کے قریب دھماکہ، ایک شخص ہلاک، 4 زخمی۔ دھماکے سے قریبی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا۔ تباہ گاڑی سے کلاشنکوف سمیت 2 بندوقیں بھی برآمد۔ بمبار نے طبی مرکز کو جان بوجھ کر دہشت گردی کا نشانہ بنایا۔ دھماکے میں ہلاک شخص کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی، امریکی حکام۔ اور ملک بھر میں گرمی قہر ڈھانے لگی، سندھ، بلوچستان اور پنجاب میں شدید گرمی کا راج۔ PDMA کی جانب سے ہیٹ ویو الرٹ جاری، درجہ حرارت معمول سے 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ لاہور میں پارہ 41 تک چھو گیا۔